Hi, hello everyone. Sanam with Johar in naam Dimni Blog Ray. Tihin do sen kana link college. Tihin do college re exam mena talaya. Ora khoy uduk kete nam kada link to ito setter link bus stop re setter kete video wing kora dari leda. Mente ap pluro ro de setter na link college nel dari kan gya pe. Nande koy differently dekha hui na. Ado ni to jala inya room re. Inya exam room ring chala a. उनमें संगे कोई चेमेंदा अंजुम पे एग्जाम देने ठीक है पर क्या एग्जाम देंगे पता नहीं देंगे पर देंगे तो याद ही नहीं है कैसे एग्जाम चलेगा पता नहीं बाद में फिर से मुलाकात हो Niya do huyo kana college do tala khoi tira maji view nelo kana ado inho college in sete na inya room hor nam kada আর রুম খয় উলুক না দেনি তো যত হর এক্সাম চাবাই না এক বাজে চাবাই না এক্সাম যত হর উডুক না দে ক্লাসরুম খয় আর मौसम अडी खराब था ना तो कजक दा हजु kana नेल दरी kan gya pe আর ale छाता अगुले दले मेंते बंचा नालिंग আর যত হর চালা kana kuder kete हाय Adi jasti dah hajuk kana nel dari kan gya pe to in ar video bain korao dari leda তবে ইnya নিয়ম মিনি ব্লগ চলকা पे बुझो कदा पे थोड़ा का लाइक कमेंट शेयर तबन पे দেখা হই আর নেক্সট ভিডিও রে টাটা বাই বাই